Ayan mga madam, so si number 96 nga po natin mga madam is yung ating tawag dito, wine rack. Ayan mga madam, so naro-rotate din yan guys ha. Wait lang, kung gusto nyo naro-rotate, ano nyo lang siya. Wine glass guys ha, yung wine glass po, alam nyo yun diba? So yung pinaka-anuan po nun, sobrang nipis diba? Pataob nyo po siya lalagay. So gold mat na po yan, made of stainless steel, naro-rotate na yan guys. Kung ayaw nyo naman naro-rotate, lock nyo lang po yan ganyan. So ayan, hindi na po yan iikot. Ayan guys, number 96, number 96. 96, 97 na po tayo, number 97.